अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम लेक्चर नंबर 67 में तमयीज़ को सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये तमयीज़ क्या होता है। तमयीज़ ऐसा एक नकरा मंसूब इस्म है जो पिछले किसी लफ्ज़ या जुमले का इब्हाम दूर करे। यानी वो बात क्लियर नहीं होती, उस बात को मज़ीद वज़ाहत देता है, उस बात को मुकम्मल करता है और उसका मफ़हूम मुकम्मल करता है, उसे तमयीज़ कहते हैं। आपको इसकी पहचान के लिए क्या होगा कि ये तमयीज़ जो है हमेशा मुफरद होगा, नकरा होगा और मंसूब होगा। ठीक है? तमयीज़ जो है मुफरद, नकरा और मंसूब होती है। इसके अलावा ये किसी ऐसे लफ्ज़ के बाद आती है जो अदद, हुज्म, पैमाना, वज़न वगैरह को ज़ाहिर करे। और ये किसी जुमले के बाद भी आ सकती है। तो हम स्टेप वाइज जो है इन सब को कवर करेंगे और जिसका ज्यादा इस्तेमाल है कुरान पाक में उनको ज्यादा इंशाल्लाह उसको ज्यादा स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ एक ट्यूटोरियल के तौर पर कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। आपके सामने जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है कि काफी फ्रूट्स की के ये लगे हुए हैं जो बेच रहे हैं और मुख्तलिफ तरह का फ्रूट यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर अगर एक कस्टमर आता है और वो सोचता है कि मैं इधर से क्या खरीदूं और वो फिर अचानक कहता है मुझे 1 किलो दे दे। अब यहाँ पर तो कफ केले भी हैं, माल्टे भी हैं, सेब भी हैं और आई थिंक ये जो ग्रीन से हैं शायद अमरूद हो सकता है या फिर ग्रीन वाले एप्पल्स हों। बहरहाल तो डिफरेंट फ्रूट यहाँ पड़ा हुआ है और वो बंदा सिर्फ आकर ये अगर कहता है कि मुझे 1 किलो दे दे, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे इनको सर्व करेगा तो वो बंदा तो यही सोचेगा कि 1 किलो क्या दे दे। इवन अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 किलो, तो आप भी सोच रहे होंगे कि 1 किलो यहाँ से वो क्या लेना चाह रहा है, कौन सा फ्रूट है जो वो 1 किलो लेना चाह रहा है। तो इसी तरह जब तक वो ये बंदा नहीं बताएगा कि उसे इधर से क्या चीज चाहिए, 1 किलो तो चलो एक मिकदार होगी ना, एक पैमाना हो गया, एक खुद पैमाइश होगी कि 1 किलो के उसके मुकाबले में उसके किलो के हिसाब से उसे कुछ चीज चाहिए, लेकिन क्या चीज चाहिए ये नहीं पता। तो जब अगर वो ये कहेगा कि मुझे 1 किलो सेब दे दें, तो अब बात वाज़ेह हो गई, अब मुकम्मल हो गई बात कि उसे 1 किलो में क्या चीज चाहिए। ठीक। तो ये जो चीज उसने बताई है किलो के साथ कि मुझे 1 किलो सेब दे दें, तो ये जो सेब का लफ्ज है इसको अरबी में तमयीज कहा जाएगा, क्योंकि ये लफ्ज उस इबाम को दूर कर रहा है कि उसको पैमाइश में क्या चाहिए, यानी 1 किलो के हिसाब से क्या चीज चाहिए। तो इसी तरह से हम इसको जरा आगे स्टडी करते हैं और देखते हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर मैं आपसे कहूं मैंने देखे 11, ठीक है, मैंने देखे 11, आपको क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपके अभी भी कान खड़े होंगे कि बात मुकम्मल नहीं है, बात मुकम्मल होनी चाहिए, आगे कुछ ना कुछ ऐसा आना चाहिए कि क्या देखे 11 क्या चीज। तो जब तक मैं वो चीज मुकम्मल नहीं करूंगी कि 11 क्या चीज देखी मैंने, अब मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी, वाजे नहीं होगी। और अगर मैं इसके साथ कर दूं कि मैंने देखे 11 सितारे, अब बात मुकम्मल हुई है, अब वाजे हो गई है, अब इब्हाम दूर हो चुका है। तो इस चीज के लिहाज से अगर मैं आयत भी इसके लिए आऊं, राइतु अहद अशरा कौकबन, तो यहाँ पर ये जो अहद अशरा है ये 11 का लफ्ज है, यानी एक अदद को वाजे कर रहा है। जो मैंने आपको बताया ना कि जो तमयीज है ये किसी अदद के बाद आती है और ज्यादातर कुरान पाक में आपको अदद के लिहाज से जो है ना तमयीज ज्यादा मिलेगी बजाय इसके कि हुजम, पैमाना, वजन वगैरह। क्योंकि कुरान पाक में कोई लेन देन वाला हिसाब तो नहीं है ना कि मुझे 1 किलो ये चाहिए या दर्जन वो चाहिए, ऐसा तो हिसाब किताब कुरान पाक में नहीं है। लेकिन चूंकि तमयीज में एज ए लैंग्वेज के तौर पर हुजम, पैमाना वगैरह भी आता है, इसलिए मैंने डेफिनेशन में ये लफ्ज भी लिखे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ कुरान पाक की हद तक में ही उसको स्टडी करें तो अदद का लफ्ज है, अदद में आपको काफी मिल जाएगा। अच्छा, तो 11 सितारे यानी कि अहद आशरा कौकबन। तो अब आप कौकबन को नोट करें कि ये चले उस पे जाने से पहले एक और एग्जांपल आ गई है। फूट निकले उससे 12। देखिए अब यहाँ भी बात जो है वो क्लियर नहीं है, उसमें भी अभी इबाम है, इसको भी अभी समझना है कि 12 क्या। जो चीज अब 12 के बाद आएगी यानी इस अदद के बाद जो चीज आएगी वो तमयीज कहलाएगी। अगर इसमें लिख दिया जाए कि चश्मे, और इसी लिहाज से आयत भी है, तो इसमें यहाँ पे आई नन, अब यहाँ पे नोटिस करें कौकबन और आई नन, ये दोनों क्या हैं? दोनों जो है मंसूब हैं, नकरा हैं, मुफरद हैं।
ठीक है। मुफरद यानी कि ये कभी तमयीज कभी भी मुसन्ना नहीं होगी, कभी भी जमा नहीं होगी, तो जिसकी वजह से ये इंतहाई आसान हो जाएगा कि आपको मुफरद मिलेगा और उस पर क्लियर जबर आपको नजर आएगी। ठीक है। और नकिरा होने की वजह से आपको तनवीन नजर आएगी, यानी दो जबर। अगर ये जमा या मुसन्ना होता तो फिर आप आनी वो सॉरी ऐ नहीं, क्योंकि मंसूब है तो इसलिए ऐ नहीं, आ नोट आनी होने, तो ऐ नहीं या ईना की आवाज आपको वो भी नोटिस करना पड़ता कि ये ईना है या ऐना है। तो उस लिहाज से भी ये झंझट आपके खत्म हो गए, क्योंकि ना तो ये मुसन्ना बनकर आएगी ना ही ये जमा बनकर आएगी, सिर्फ मुफरद होगी, क्लियर आपको दो जबर नजर आ जाएंगी। तो इंतहाई आसान हो जाएगा आपको ये पहचान करना, और उसके पीछे क्या होगा, आपको कोई ना कोई अदद अरबी में जो गिनती का कोई लफ्ज होगा वो नजर आएगा। जैसे यहाँ पे 11 आया, यहाँ पे 12 आया, ये हमारे अब उर्दू जुबान में 11 और 12 है, तो अरबी में क्या है, अहद अशरा इसनता अशरता। तो इस लिहाज से जब आप पीछे अदद आया तो इसके बाद जो लफ्ज होगा वो तमजीज होगी। तो इस तरह से आप आसानी से पहचान कर लेंगी कि ये तमजीज है। ओके। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ। ये यहाँ पे जो मैंने अदद को हाईलाइट किया है वो इसलिए कि ये बताने के लिए कि कुरान पाक में आपको ज्यादातर अदद के बाद ही तमजीज जो है ना ज्यादा इस्तेमाल में होगी। और एक और चीज भी है जो आगे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि उसका भी इस्तेमाल बहुत है कुरान पाक में। लेकिन अभी ये जो जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जितना अदद, हुजम, पैमाना, वजन, इनकी निस्बत इन चारों में अदद जो है ना ये आपको कुरान पाक में मिलेगा ज्यादा। आगे चलते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे कुछ गिनती है, क्योंकि मैं अब बात कर रही हूँ चूंकि अदद के लिहाज से, काउंटिंग के लिहाज से, गिनती के लिहाज से, तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि कितने कौन सी गिनती के लफ्ज हैं जो कि जिसके बाद नकरा मंसूब इसम आएगा और वो तमयीज कहलाएगा। आपके सामने 1 से लेकर 100 तक की गिनती मैंने लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, 11 से लेके 99, 11 से 99, 11 to 99 तक की जो काउंटिंग है, इस नंबर तक जो भी अदद होंगे, उसके बाद आपको एक मंसूब इस्म नजर आएगा, नकरा भी होगा, मुफरद भी होगा, वो तमयीज कहलाएगा। तो क्या अदद है, 11 to 99। ठीक है, 11 to 99। अब 1 से लेके 10 तक, और ये 100 का अदद, ये क्या करेगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जब कभी मुझे मौका मिला तो मैं अरबी जो अदद और मादूद है उस पे एक लेक्चर बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो वो उस वक्त देखी जाएगी कि बाकी के अदद के लिए कैसे उसको डिस्क्राइब करते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका क्या हिसाब किताब होता है। अभी चूंकि हमने सिर्फ तमयीज सीखना है तो मैं सिर्फ उसी हद तक ही आपको बात को क्लियर करूंगी। ठीक है। 11 to 99 का अदद, इनमें से कोई भी अदद आपको नजर आए और उसके बाद आपको एक नकरा मंसूब इसम नजर आए, तो वो तमयीज कहलाएगा। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स मैं और कुरान पाक से ला रही हूँ। सबसे पहली आयत है वअदना मूसा अर्बाईन। अब ये यहाँ पर इसका तर्जमा है, इतने ही हिस्से का जितना अभी अरबी लिखी हुई है, हमने वादा किया मूसा से 40। अब क्या ये बात क्लियर है, इतनी बात तो समझ आ रही है कि हमने वादा किया मूसा से, इतनी बात तो समझ आ गई। लेकिन अब 40 क्या, जब तक इस अदद के साथ कोई लफ्ज नहीं जुड़ेगा, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अदद के साथ कोई मादूद, यानी जिसको गिना जा रहा है, वो जब तक इसके साथ नहीं जुड़ेगा हमें बात समझ नहीं आएगी। और इस 40 लफ्ज के बाद जो मादूद होता है वो तमयीज होगी। ठीक हो गया, क्योंकि देखिए 40 का लफ्ज 11 से 99 के दरमियान वाला लफ्ज है। ठीक है, इसी गिनती के दरमियान में आया है। और अब अगर यहाँ पे लिख दिया जाए रातों का, यानी 40 रातों का वादा किया, तो अरबी में ये हो जाएगा लैलतन। ठीक है, लैलतन। अब आप नोटिस करें लैलतन क्या है, नकरा है, मंसूब है, मुफरद है, तो ये तमयीज की इसकी जो है रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। हमने बांट दिया उन्हें 12, हमने बांट दिया उन्हें 12, 12 क्या, अब बात समझ नहीं आ रही। 12 के साथ इस अदद के साथ इसका एक मादूद आना चाहिए, और वो अगर हम कहें कि कबीलों में, हमने उन्हें 12 कबीलों में बांट दिया, अब बात समझ में आ रही है कि 12 क्या चीज। तो अरबी में आ जाएगा असबातन। तो यहाँ पे भी आप देख लें, तो के ऊपर नकिरा है, मंसूब है, वाहिद है, यानी मुफरद है। तो ये क्लियर हमें पता चल गया कि ये तमयीज है, क्योंकि इसके अंदर तमयीज वाली भी रिक्वायरमेंट पूरी है और पीछे देखें अदद भी आ रहा है। ठीक है, तो अदद भी आ रहा है, तो इस वजह से आपको ये टेंशन भी खत्म हो जाएगी। पहचान करना आसानी से आप इंशाल्लाह पहचान कर लेंगी कि अब ये जो मंसूब इसम है ये इस वक्त क्या बन रहा है, तमयीज बन रहा है।
कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, यहाँ पर भी देख लें, सब ईना एक अदद है, और उसके बाद रजुलन एक नकरा मंसूब इसम आ गया, तो ये तमजीज हो गया। मूसा ने चुने अपनी कौम से 70, क्या चुने 70? ठीक है, अब जो बात आनी है, जो इम्पोर्टेंट है, जो इबहाम दूर करेगा, वो है कि 70 मर्द चुने। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, शहरन, देखें शहरन भी इस वक्त नकरा है, मंसूब है, वाहिद है, तो ये तमजीज बनेगा, क्योंकि पीछे इसके भी पीछे अदद है, अदद आ गया है। तो इसमें क्या है, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक 12 महीने है। ठीक। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि जितना भी अभी ये लेक्चर चलेगा, इसके अंदर कुरान पाक में ज्यादातर जो इस्तेमाल होने वाले अदद है ना, मैंने तकरीबन वो आयात सारी ही एक्सप्लेन कर दी हैं। अभी तक देखिए जितनी भी आयात चल रही हैं, इसमें भी आपको अब आइडिया हो गया होगा कि सब आइन ये 70 को कहते हैं, अरबाइन 40 को कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंशाल्लाह बाकी भी आगे मजीद मैं आपको ये एग्जांपल से आपको कुछ और भी एग्जांपल्स इधर आयात ले आई हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लफ्ज क्या है, यानी अदद का कौन सा लफ्ज है। और कुछ आयात आपको होमवर्क में मिल जाएंगी, तो आप ऑलमोस्ट सारी ही आयात मैंने कवर कर दी हैं, कि आपको अदद में परेशानी ना हो कि आप कहें कि आप पता नहीं 60 को क्या कहते हैं अरबी में, 70 को क्या कहते हैं। तो वो आपको यहाँ पे एक बार आपकी नजरों से तो गुजर जाएगा ना, फिर जब कभी आप कुरान पाक में देखेंगे तो आपको अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये अदद था। और फिर कंफर्म उस वक्त हो जाएगा जब इसके बाद आपको एक नकरा मंसूब इसम नजर आएगा, तो आप कहेंगे हाँ ये तमजीज है। इट मीन्स कि जो पीछे इस्तेमाल हुआ लफ्ज वो एक अदद है, अरबी की गिनती में से है, 11 से लेके 99 तक के बीच के कोई लफ्ज है। अब पहले वाला देखिए, सलासूना, इसको 30 कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर गिनती के लिहाज से मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इसमें आपको ऊना और ईना की दोनों आवाजें मिलेंगी, क्योंकि ये इस्म है, तो ये रफा भी हो सकता है और नसब और जर भी हो सकता है। ऊना की आवाज है तो इट मीन्स कि ये रफा में जा रहा है। और अगर ये सलासीना, कुरान पाक में सलासीना का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, वो आयत आई थिंक मैंने होमवर्क वाले में दी है। होगा यही कि वो भी 30 ये भी 30, 30 का अदद ही है, लेकिन आपको पता है अब तक इस स्टेज तक आपको पता है कि रफा जब कोई वजह होगी तो रफा पे तो रफा वाली उसकी स्टेट होगी, और जब कोई वजह नसब या जर की होगी तो वो उस हालत में ही होगा। ठीक हो गया। तो 30 का लफ्ज, 40 का लफ्ज अरबाइन ऑलरेडी गुजर चुका है। 50 का लफ्ज कुरान पाक में इस्तेमाल नहीं हुआ, खमसीना खमसूना, ये मैंने दोनों तरह से देखा, रफा में भी और नसब जर में भी, तो मुझे इसमें कोई भी कुरान पाक में आयत नहीं मिली। 50 का लफ्ज स्किप हो गया, 30 और 40 हो चुका है ऑलरेडी। 60 के लिए, 60 के लिए सित्तीन का लफ्ज है, इसी को आप रफा में ले जाए तो सित्तूना बन जाएगा। ठीक। 70 के लिए सबऊन, इस वक्त देखेंगे रफा हालत है इसकी, जब आप सब आइन, पिछली ही स्लाइड में सब आइन आया था, ठीक है, वो भी 70 था, ये भी 70 ही है, वो रफा नसब या जर हालत थी, और ये रफा हालत है। और 80 के लिए समानीना, और अगर इसको रफा हालत में करें तो समानूना बन जाएगा। ठीक। इसी तरह 90 का लफ्ज तो कुरान पाक में नहीं है, पर 99 का लफ्ज है। देखिए 11 से लेके 11 सितारों से बात शुरू हुई है, और ये तमयीज भी 11 से लेके 99 तक चलती है। तो 11 का अदद भी आ चुका है कुरान पाक में, 11 सितारे, और 99 पे जाके जाके चूंकि खत्म होता है तमयीज, तो 99 का लफ्ज भी आ चुका है। तिसउन व तिसऊना, अब ये जो तिसऊना है ना, ये इट मीन्स 90, और जो पीछे 30 है इट मीन्स 99। 30 का मतलब सिर्फ 9, नंबर 9, नो नंबर। और 30 इट मीन्स 90। ठीक है, अगर इसी का आप नसब या जर बनाएंगी तो वो 30 बन जाएगा फिर। तो जब इन दोनों को जोड़ा तो ये 99 बना। चले अब इसमें से अब हम तमजीज ढूंढते हैं। शहरन तमजीज है, मिस्कीनन तमजीज है। यहाँ पे मैं ट्रांसलेशन भी अगर करूं तो यहाँ पे है 30 महीने, सित्तीना मिस्कीनन, 60 मिस्कीन, यहाँ पे 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की बात हो रही है। आगे है सब ज़िराअन, यहाँ पे है 70 जो है गज, गज की बात हो रही है। जलदतन कोड़े, 80 कोड़े। और आगे है नाअजतन, तो ये है दुम्बियां, फीमेल शीप। ओके। तो यहाँ पे ये सब क्या है, देखें नकरा है, मंसूब है, मुफरद है, तो ये सब के सब क्या बनेंगे, आहिस्ता आहिस्ता तमयीज ऊपर जा रहा है। इट मीन्स कि ये सारे जो थे ये तमयीज थे। तो मुझे आप बताएं कि क्या मुश्किल है तमयीज को पहचान करना? बहुत आसान होगा इंशाल्लाह ताला। चलें जी, अब हम थोड़ा सा और देखते हैं।
یہ وہی سلائڈ دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی تک ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ تمجیز ہمیشہ مفرد ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ ہی ہوگی، ٹھیک ہے، چاہے وہ یہ کسی عدد کے بعد آئے، حجم کے بعد، پیمانہ یا وزن کے بعد، یا پھر اب یہ جو پوائنٹ آ رہا ہے، یا پھر کسی جملے کے بعد آئے۔ اب آ رہے ہیں کچھ جملے جس کے بعد تمجیز آئے گی، وہ بھی نکرہ منصوب ہی ہوگی، لیکن جملے کے بعد آئے گی۔ ابھی تو یہ تھا نا کہ ایک لفظ تھا، عدد تھا، گنتی کا ایک لفظ تھا، 11 سے لے کے 99 تک، تو آپ آسانی سے پہچان کر لیتی تھی۔ ابھی بھی اب اس سے بھی زیادہ آسان آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ اور میں نے جو اسم التفدیل کا لیکچر پہلے اس لیکچر سے پچھلا لیکچر ہی اسم التفدیل رکھا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ میں پہلے اسم التفدیل کو اس لیے سکھایا تاکہ میں تمجیز جب سکھاؤں تو آپ کو پتا ہو کہ جب میں کہوں گی کہ یہ اسم التفدیل ہے تو آپ کو پتا ہو کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اسم التفدیل کو میں نے پہلے ہی ایکسپلین کر دیا ہے پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ۔ چلے اب میں آپ کو ان جملوں کی طرف لے کے چلتی ہوں۔ اب اگر جیسے کہ یہ جملہ ہے، وہ اچھا ہے زید سے، ٹھیک ہے، وہ اچھا ہے زید سے، لیکن اگر پوچھا جائے، اس میں مزید وضاحت چاہیے ہمیں کہ کس لحاظ سے اچھا ہے، رنگ روپ میں اچھا ہے، پڑھائی میں اچھا ہے، کھیل کود میں اچھا ہے، مطلب کس لحاظ سے اچھا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ وہ ہر ایک میں ہی اچھا ہو۔ اب ایک بچہ ہوتا ہے وہ پڑھائی میں کیا پتہ بہت اچھا ہو، لیکن وہ جو ہے وہ کھیل کود میں پیچھے ہو، اور ایک بچہ ہے جس کا کھیل کود میں بہت زیادہ شغف ہے، اس میں بہت تیز ہے ماشاءاللہ کھیل کود میں، لیکن پڑھائی میں اس کا بالکل ہی دل ہی نہ لگتا ہو۔ تو ہر بچہ کسی نہ کسی دوسرے سے کسی لحاظ سے ہی اچھا ہوگا۔ تو اگر میں کہوں کہ وہ اچھا ہے زید سے حفظ کے لحاظ سے، یعنی اس کا حافظہ بہت تیز ہے۔ بعض بچے ہوتے ہیں جن کو ذرا سی وہ بات سنتے ہیں فوراً ان کو یاد ہو جاتی ہے، کوئی تھوڑی بات ایک دو بار کوئی چیز پڑھتے ہیں تو ان کو یاد ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ان کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان کو ایسے میں اس ٹاپک کے لحاظ سے بات کر رہی ہوں کہ اگر ان کی رائٹنگ بعض اوقات ہوتی ہے، ان کی رائٹنگ انتہائی ورس ہوتی ہے، رائٹنگ میں وہ بالکل پیچھے ہوتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر حضرات کو ہی دیکھ لیں، ماشاء اللہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں تو ہی تو ڈاکٹر بنتے ہیں نا، لیکن ان کی لکھائی بس وہی سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہی بات ہے کہ وہ اچھا ہے زید سے حفظ کے لحاظ سے۔ تو یہاں پر اب ایک لفظ آئے گا جو مفرد ہوگا، نکرہ ہوگا، منصوب ہوگا، تو یہ کیا بنے گا؟ تمجیز بنے گا۔ اسی طرح آگے میں ابھی میں انشاءاللہ سارا پہلے لکھ لوں پھر آپ کو مزید ڈیٹیل بتاؤں گی۔ آگے ہے کہ وہ طلباء میں سب سے اچھا ہے۔ اب وہ طلباء میں کس لحاظ سے اچھا ہے، پھر وہی ساری بات ریپیٹ کروں گی کہ آیا وہ کھیل کود میں اچھا ہے، پڑھائی میں اچھا ہے، ریڈنگ میں یا رائٹنگ میں۔ بعض کی ریڈنگ اچھی ہوتی ہے، رائٹنگ نہیں، رائٹنگ اچھی ہوتی ہے تو ریڈنگ نہیں، تو بعض کا حافظہ اچھا ہوتا ہے لیکن کچھ اور اب کسی اور لحاظ سے پیچھے ہوگا۔ تو اگر کہا جائے کہ وہ عادت میں بہت اچھا ہے، بعض بڑے تحمل مزاج کے، بڑے دھیمے لہجے والے، بڑے اچھے انداز والے ہوتے ہیں، عادت میں بہت اچھا ہے تو ہم اس کو کہیں گے خلقن۔ اسی طرح وہ سب سے اچھا طالب علم ہے علم میں، یعنی اس کا علم بہت ہے۔ بعض بچوں کو نالج بہت ہوتا ہے، ہر چیز کا انہیں نالج ہوتا ہے، کرکٹ کا نالج انہیں ہے، سیاست کا نالج انہیں ہے، اور ہر چیز میں ماشاءاللہ ان کو نالج ہوتا ہے۔ بعض بچے اس لحاظ سے بڑے شارپ ہوتے ہیں۔ اب اس کو عربی میں ہم کیا کہیں گے؟ علمن۔ اب آپ نوٹس کریں یہ تینوں لفظ، تینوں ہی جو ہے یہ نکرہ ہے، منصوب ہے، اور ان سے پہلے آپ کو ایک اسم التفدیل نظر آئے گا۔ اسم التفدیل کے بعد ایک منصوب نکرہ اسم ہو تو وہ تمجیز کہلائے گا۔ انتہائی آسان پہچان ہے تمجیز کو پہچان کرنے کے لیے کہ جب آپ کو ایک نکرہ منصوب اسم نظر آئے اور اس سے پہلے آپ کو اسی آیت میں آپ کو ایک اسم التفدیل کے وزن کے اوپر کوئی نہ کوئی لفظ نظر آ جائے، افعالو کے وزن کے اوپر یا افعالہ کے وزن کے اوپر آپ کو یہ کوئی نہ کوئی لفظ مل جائے، تو اٹ مینس کہ اب یہ جو نکرہ منصوب اسم ہے یہ تمجیز ہے۔ تو آپ اسی طرح چٹکیوں میں پہچان لیں گی انشاءاللہ، آگے جو میں آپ کو ایگزامپلس دوں گی تو آپ فوراً پہچانیں گے۔ اب کچھ قرآنی آیات ہیں۔ وہ بن گیا مبتدا، افصحو، دیکھیں یہ افعالو کے وزن کے اوپر ہے، اسم و تبدیل ہے، خبر بن رہا ہے، منی جار مجرور ہو کے متعلق بن گیا۔ اور یہاں پہ میں یہی کہوں گی کہ اسم و تبدیل کا پچھلا ہی لیکچر تھا جو میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کر چکی ہوں کہ یہ من کیوں آیا ہے، سب ڈیٹیل آپ کو پتا ہے، اور جس نے میرا وہ پچھلا لیکچر نہیں دیکھا تو وہ ضرور دیکھ لیں۔ لسانن، اب دیکھیں اب یہ آیا ہے لسانن، نکرہ ہے، منصوب ہے، واحد ہے، تو اب یہ کیا بنے گا؟ تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ اب اگر میں پوچھوں کہ یہ کیوں منصوب ہے، دیکھیں
جملہ فعلیہ میں جب کوئی منصوب اسم آتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ یہ مفعول ہے، اس لیے یہ اس فعل کا یہ مفعول بن رہا ہے، اس لیے منصوب ہے۔ انا کے بعد کوئی منصوب اسم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اسم انا ہے، اس لیے یہ منصوب بن رہا ہے۔ اب اگر میں پوچھوں یہ کیوں منصوب ہے، تو آپ فوراً انشاءاللہ مجھے امید ہے پہچان لیں گی۔ آپ کہیں گی کیونکہ پیچھے اسم التفضیل کے وزن پہ ایک لفظ ہے اور آگے ایک نکرہ منصوب اسم نظر آ رہا ہے، تو یہ بھی تمجیز بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے فوراً اس طرح آپ چٹکیوں میں انشاءاللہ پہچان کر لیں گی۔ تو یہ پورا بن گیا جملہ اسمیہ۔ وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے، کس لحاظ سے فصیح ہے؟ بلاغت کے لحاظ سے، زبان میں۔ بعض لوگ ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں تو محفل جما دیتے ہیں کہ ان کا بول چال اتنی اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے ان کو بتایا گیا۔ تو یہاں پہ بھی پھر وہی سلائڈ میں نے دی ہے کہ اسم التفضیل کے بعد ایک منصوب نکرہ اسم جب آپ کو نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ تمجیز ہے۔ تو چٹکیوں میں آپ کو یہ پہچان ہو جائے گی تمجیز کی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ لفظ الجلالہ مبتدا، اشد دو بار آیا ہے، دونوں دیکھیں اسم التفضیل ہے، اور یہ اسم التفضیل کیسے بنا؟ افعلو کے وزن پہ تھا، اشددو، اور ڈیٹیل کے لیے آپ پچھلا لیکچر میرا دیکھ لیں کہ یہ اشددو تھا جو کہ اشدو بنا، ٹھیک ہے۔ اب دونوں اسم التفضیل کے بعد آپ نوٹس کریں بأسن اینڈ تنکیلن، دونوں نکرہ ہے، منصوب ہے، مفرد ہے، تو اس کو آپ کیا بنائیں گے؟ یہ کیوں منصوب ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ تمجیز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے پیچھے اسم التفضیل آ رہا ہے، افعلو کے وزن کے اوپر ایک لفظ ہے۔ اب یہ نکرہ اسم جو ہے، یہ منصوب اسم جو ہے یہ تمجیز بنے گا۔ یہ پورا والا معطوف علیہ اور یہ معطوف اور یہ پورا خبر بن جائے گا، دونوں پورا مرکب عطفی اور مبتدا اپنی خبر سے جملہ اسمیہ۔ اللہ زیادہ شدید ہے گرفت کرنے میں اور زیادہ شدید ہے سزا دینے میں۔ یعنی وہ شدید ہے تو کس لحاظ سے شدید ہے؟ وہ گرفت کرنے کے لحاظ سے بھی شدید ہے اور وہ سزا دینے کے لحاظ سے بھی شدید ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ آپ کو میں یہ بات بھی بتاتی چلوں کہ جو تو بالکل نیو فرسٹ ٹائم کر رہی ہے نا، تو وہ تو اسی طرح ترجمے کو رکھیں، لیکن جو ماشاءاللہ عربک کا کورس کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں، ریوائز کر رہی ہیں، ریویژن ان کی چل رہی ہے، ان کو تھوڑا سا ایکسپرٹیز کے لحاظ سے میں ترجمہ کرنے کا بتاؤں گی کہ اگر وہ اس کو جو ہے نا مرکب اضافی کے لحاظ سے ترجمے میں لے آئیں، یعنی کہ وہ اس کو کریں کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ بنا لیں کہ اللہ کی پکڑ شدید ہے، تو یہ ایک ایکسپرٹ ترجمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ مقصد تو یہی ہے نا کہ اللہ شدید ہے تو کس لحاظ سے ہے؟ یعنی اللہ کی پکڑ شدید ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ کا عذاب شدید ہے۔ تو اللہ لفظ الجلالہ یہاں پہ مضاف الیہ اور یہ بأسن جو ہے یہ مضاف بن سکتا ہے، اس لحاظ سے بھی آپ ترجمہ کرنا چاہیں تو بھی بالکل ٹھیک ہے، اور اگر اس طرح کرنا چاہیں نارمل ایک انداز میں تو بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آنا جو ہے اسم وہ ضمیر منفصل مبتدا ہو گیا، اکثرو اور اعزو یہ دونوں اسم التفضیل ہیں۔ اکثرو تو دیکھیں کلیئر ہمیں افعالو کے وزن پہ مل رہا ہے، یہاں پہ عین زال زائز کے روٹ لیٹرز ہیں، افعالو کے وزن پہ تھا یہ اعززو، تو یہ اعزو بن گیا اسم التفضیل۔ تو اب یہاں پر آپ نوٹس کریں مالن اور نفرن دونوں کیا ہیں؟ منصوب ہیں، نکرہ ہیں، اور کیوں منصوب ہیں؟ کیونکہ یہ تمجیز بن رہے ہیں، اسم التفضیل کے بعد آئے ہیں تو یہ تمجیز۔ من کا جار مجرور ہو کے متعلق ہو گیا، واو عطف ہو گیا، پہلے والا معطوف علیہ، دوسرا معطوف، پورا خبر اور پھر جملہ اسمیہ۔ میں زیادہ ہوں تجھ سے، کس لحاظ سے زیادہ ہوں؟ یعنی کہ رتبے میں زیادہ ہوں، عمر میں زیادہ ہوں، مال و دولت میں زیادہ ہوں، تو یہاں پہ آ رہا ہے مال کے لحاظ سے، میرا مال تجھ سے زیادہ ہے۔ دیکھیں میں نے اس کو مرکب اضافی میں ترجمہ کنورٹ کیا ہے، میرا مال تجھ سے زیادہ ہے، تو یہ ہوتا ہے تھوڑا سا ایکسپرٹ کے لحاظ سے ٹرانسلیشن، جو کر سکتی ہیں وہ ضرور اس طریقے کو بھی اپنائیں، اور جو نہیں اس میں تھوڑی سی کنفیوز ہو رہی ہیں تو وہ نارمل کریں کہ میں وہ ورڈ ٹو ورڈ مطلب ٹرانسلیشن کریں تو بھی بالکل ٹھیک ہے۔ میں زیادہ ہوں تجھ سے مال کے لحاظ سے یا مال میں زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی بالکل ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے۔ اور اگر آپ جس ہم دیکھیں ہم جب اردو میں بات کرتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہتے نا میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں، ہم کیا کہتے ہیں میرا مال تجھ سے زیادہ ہے۔ تو یہ اردو جس طرح ہم بولتے ہیں اس طرح عام لینگویج جس ہم یوز کرتے ہیں۔ اچھا، اور میں زیادہ غالب ہوں نفری میں، نفری کے لحاظ سے یعنی عدد کے لحاظ سے غالب ہوں، اوکے۔ آگے من جو ہے یہ اسم استفہام مبتدا ہو گیا، اضعف اقل
تو यहाँ पे अदाफू देखें अफआलू के वजन के ऊपर ही है। इस्मुल तफदील अकल्लु या काफ लाम लाम कलील इसी से निकला है। अफआलू के वजन पे अकल्लु बना। दोनों इस्मुल तफदील के बाद आप नोटिस करें नासिरन आददन, तो ये क्या है? नकिरा मंसूब इसम। इस वक्त बार बार इस्मुल तफदील मेरे ज़हन पे आ जाता है, ये तमयीज बनेंगे। तो मुझे बताएं कि क्या आप तमयीज पहचान करना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। और ये असलूब कुरान पाक में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। सबसे ज्यादा असलूब आपको तमयीज का इस अंदाज में मिलेगा कि आपको पीछे इस्मुल तफदील नजर आएगा। दूसरे नंबर पे आपको जो तमयीज मिलेगा वो ये कि पीछे आपको कोई ना कोई अदद मिल जाएगा। 11 से लेके 99 तक की गिनती में से कोई ना कोई लफ्ज मिल जाएगा। और जितने भी वो गिनती के लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं मोस्टली मैंने आपको आज की आयत में एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है इंशाल्लाह। तो बाकी जुमले को हम कंप्लीट कर लेते हैं। मैं थोड़ा सांस भी ले लेती हूँ। आगे है, कौन ज्यादा कमजोर है? किस लिहाज से कमजोर है? मदद के लिहाज से। ठीक है, यहाँ पे अब जिस्मानी कमजोरी की बात नहीं हो रही, ये हो रही है मदद के लिहाज से कौन ज्यादा कमजोर है, किसका मददगार कमजोर है। ठीक है, मैंने अब उसको मुरक्कब इजाफी के लिहाज से तर्जुमा आपको बताया। और किसका अदद ज्यादा कलील है, यानी कौन कम है ये कौन कलील है अदद के लिहाज से। ठीक हो गया। थोड़ी और एग्जांपल एक दो देख लेते हैं। लामे जर हो गया यहाँ पे, ये पूरा मैं उस डिटेल में नहीं जा रही, जारी बता मैंने फेल वगैरह आपको नहीं सिखाने, ये ऑलरेडी आप सीखी हुई हैं। ठीक है, अय्युकुम जो है ये मुदाफ मुदाफ इलैहि मिन के मुब्तदा बना। अहसनु, देखें अफआलू के वजन पे अहसनु इस्मुल तफदील। अब इस्मुल तफदील के बाद अमलन क्या बनेगा? तमयीज। ठीक हो गया, क्योंकि नकरा है मंसूब है, तो आपने फौरन पहचान लिया कि इस वक्त ये अमलन जो है ये तमयीज बनेगा, क्योंकि पीछे इस्मुल तफदील मिल गया। अब ये पूरा का पूरा जो है ये खबर बन गया मुब्तदा अय्युकुम के लिए, और मुब्तदा अपनी खबर से मिलके जुमला इस्मिया होकर ये दूसरा मफूल बन जाएगा यबलुवाकुम उसके फेल के लिए। और ये पूरा एक जुमला फेलिया जो है महलन मजरूर हो जाएगा, शुरू में जो लामे जर तालील है। और फिर ये पूरा का पूरा जो है ना मुतालिक फेल खलका बन जाएगा, क्योंकि ये मैंने ली है आयत सूरतुल मुल्क में से। तो आप सूरतुल मुल्क की जो मेरी तरकीब है उसको आप देख सकती हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किसके मुतालिक है। तर्जुमे में आते हैं, ताकि वो आजमाए तुम सबको, तुम में से कौन सबसे बेहतर है। किस लिहाज से बेहतर है? माल के लिहाज से, औलाद के लिहाज से, रुतबे के लिहाज से, शोहरत के लिहाज से, किस लिहाज से? यहाँ पे है अमल के लिहाज से, कि तुम में से किसका अमल, देखिए मैंने कहा ना किसका अमल, तुम में से किसका अमल ज्यादा बेहतर है। तो आप इस तरह से भी तर्जुमा कर सकती हैं अपनी उर्दू लैंग्वेज के लिहाज से। और अगर वर्ड टू वर्ड करना है तो भी बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल बेहतरीन होगा, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब आ रहा है थोड़ा सा ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है? कभी कभार तमयीज जो है ना उसमें आपको, वैसे तो मैंने आपको बताया ना कि जब तमयीज मिलेगा आपको नकिरा मंसूब इस्म, तो आपको या तो पीछे कोई अदद नजर आ जाएगा 11 से लेकर 99 तक का कोई अदद, या अगर वो नहीं मिलेगा तो इस्मुल तफदील के वजन पे कोई ना कोई लफ्ज मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि ना तो आपको कोई अदद नजर आएगा ना ही इस्मुल तफदील के वजन पे कोई लफ्ज मिलेगा, फिर भी वो तमयीज होगा, तो फिर आप कैसे पहचान करेंगी? तो भी बहुत आसान है, अगरचे इसका इस्तेमाल कुरान पाक में कम है, लेकिन मेरी चूंकि ड्यूटी है कि मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी आपको एक्सप्लेन करने की। अगर मैं ये कहूँ मेरे रब तू बढ़ा दे मुझे, अब मैं अल्लाह से दुआ मांग रही हूँ, तो क्या ये मेरी दुआ मुकम्मल है? मेरी दुआ मुकम्मल नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता, आई मीन सुनने वाले को नहीं पता कि मैं किस लिहाज से, अल्लाह को तो पता है, ऑफ कोर्स अल्लाह तो दिलों के हाल भी जानता है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ कि अगर आपको मैं ये जुमला बोलूँ तो आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, कि आपको नहीं पता कि मैं किस लिहाज से अपने अल्लाह ताला को दुआ मांग रही हूँ कि मुझे किस चीज में बढ़ा दे। अकल में बढ़ा दे, माल दौलत में, औलाद में, शोहरत में, इज्जत में, पढ़ाई में, किस लिहाज से मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो उसी चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इस जुमले में अभी इबाम है, क्योंकि बात मुकम्मल नहीं है कि किस चीज में बढ़ा दे। आया माल दौलत में, औलाद में, इल्म में? तो अब इसमें से जो लफ्ज मैं कहूंगी कि मुझे इस चीज में बढ़ा दे, तो इट मीन्स कि वो तमयीज है। अगर मैं अब ये कुरान पाक की बहुत ही बेहतरीन आयत आई है माशाल्लाह ताला, रब्बी जिदनी इल्मा, तो यहाँ पे है कि मेरे रब तू बढ़ा दे मुझे इल्म के लिहाज से, इल्म में बढ़ा दे। ए मेरे रब तू मेरा इल्म बढ़ा दे, मेरा इल्म, ये देख मैंने मुरक्कब इजाफी में तर्जमा किया है। ठीक है, मेरा इल्म, तू मेरा इल्म बढ़ा दे। तो आप तर्जमा करना चाहें तो इसे मुरक्कब इजाफी में कर सकती हैं।
تو یہاں پہ یہ جو علمن ہے دیکھیں نکرہ ہے منصوب ہے. اگر میں پوچھوں کہ ابھی اس وقت یہ کیوں منصوب ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ تمجیز بن رہا ہے کیونکہ یہ ابہام کو دور کر رہا ہے. اے میرے رب تو بڑھا دے مجھے. اب بات کلیئر نہیں ہے کس چیز میں بڑھا دے, تو اس لیے یہ تمجیز ہو گیا. تو بہرحال یہ چیز جو ہے نا جس میں آپ کو عدد بھی نظر نہ آئے اور اس میں تبدیل بھی نظر نہ آئے پھر بھی وہ تمجیز ہو, یہ چیز تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, اور اگرچہ اس کو میں وہ بات کہوں گی کہ اس کا استعمال قرآن پاک میں کم ہے, اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو خود بخود یہ چیزیں پختہ ہوتی چلی جائیں گی. ٹھیک, اچھا ایک اور اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اسی لحاظ سے زیادہ جو ہے یہ فعل ماضی ہو گیا, ہم جو ہے اس کا مفعول, اللہ لفظ الجلالہ فاعل. اللہ نے بڑھا دیا انہیں, کس چیز میں بڑھایا؟ ٹھیک ہے, اللہ نے انہیں کس چیز میں بڑھایا, کیا چیز بڑھائی ان کی. تو اب یہ جو چیز بڑھے گی وہ تمجیز کہلائے گی. مارا دن دیکھیں نکرہ ہے منصوب ہے تو یہ تمجیز ہو گیا. اللہ نے بڑھا دیا انہیں ایک مرض میں. تو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ اگزامپل اور بھی تھی تو میں نے سوچا یہ بھی آپ کو ایکسپلین کر دوں. چلیں جی, اب ہمارے یہ چارٹ بہت عرصے بعد آیا ہے. عرصے بعد تو خیر نہیں, ابھی ہم نے کانا و اخوات کیا ہی ہے. اور اب ہمارا جو تھا اس میں آ گیا ہے, ہم نے ایک اور منصوب اسم سیکھ لیا ہے جو ہے تمجیز. ٹوٹل 13 منصوبات ہیں. مرفوعات بھی کمپلیٹ ہو گئے, مجرورات بھی کمپلیٹ ہو گئے. یہاں پہ بھی مجھے ٹک لگا دینا چاہیے کیونکہ ہمارے مرفوعات کمپلیٹ ہیں. منصوبات چل رہے ہیں, 2 ہی رہ گئے ہیں. اب انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہمارا اسی منصوب پہ چلے گا, اس سے اگلا لیکچر بھی منصوب پہ چلے گا انشاءاللہ تعالی. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا, سمجھ بھی آیا ہوگا. یہ کچھ آپ کا ہوم ورک ہے. اس پیج میں 4 آیات ہیں, ان میں سے ایٹ لیسٹ 2 تو کوشش کریں ضرور آپ کریں اپنی پریکٹس کے لیے. جو بھی بزی لیڈیز ہیں ایٹ لیسٹ وہ 2 تو کوشش کریں نا, اور جو ماشاءاللہ کر سکتی ہیں, ٹائم مینیج کر سکتی ہیں, تو وہ 4 آیات کو پریکٹس میں لائیں. یہاں پہ اوپر 3 آیات ہیں, یہ ان میں دیکھ لیں عدد آ رہا ہے. ٹھیک ہے, عدد آ رہا ہے تو ان میں سے ایٹ لیسٹ ادھر سے بھی 2 ضرور کریں. ٹھیک ہے, جو تینوں کر سکتی ہیں وہ تینوں کریں. اور نیچے جو ہے یہ ایک ہی ایک ہے, اس کو ضرور کریں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو جیسے بتایا کہ اس میں آیات مجھے کم مل رہی ہیں, تو اس لیے اس میں بھی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یا تو جو ساری کر سکے آیات وہ بھی زیادہ نہیں ہے, اور جو نہیں کر سکتی ایٹ لیسٹ ہاف ضرور کریں. ٹھیک ہو گیا. اور آپ کو جو ہے انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ ڈسکرپشن باکس میں سالو ہوم ورک بھی ساتھ ساتھ ڈال رہی ہوں. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.